मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। एक मकान जो मेरी दादी के नाम था, मेरी दादी और मेरे नाना के इंतकाल के बाद मेरे वालिद ने कहा कि मैं अपना हिस्सा मुआफ़ किया, तो क्या इस तरह ज़बानी कह देने से हिस्सा मुआफ़ हो जाता है? और मेरे वालिद का भी इंतकाल हो गया है। देखो, जिस चीज़ को तकसीम करके कब्ज़े में देना मुमकिन हो, खूब समझ लो, जिस चीज़ को तकसीम करके कब्ज़े में देना मुमकिन हो, वो ज़बानी मुआफ़ करने से मुआफ़ नहीं होती। इसकी मिसाल ऐसे है, आपके वालिद का इंतकाल हुआ, उन्होंने 800 गज़ का एक प्लॉट छोड़ा। कितने गज़ का? 800। वारिसों में 2 बेटे हैं और कोई वारिस है भी नहीं, तो 800 गज़ में से 400 एक का हुआ और 400 यही होगा ना? नहीं आई बात समझ में? तो ये 800 दोनों में क्या है? मुश्तरक। अब हर जुज में दोनों शरीक हैं। ऐसा नहीं है कि 400 ये वाला इसका और 400 गज ये वाला इसका। अभी जब तक तकसीम नहीं हुआ है तो हर मिट्टी के जुज में दोनों क्या है? बराबर के शरीक हैं। अब ये प्लॉट एक ऐसी चीज है जिसको दोनों भाई बीच से डिवाइड कर दें तो ये इस्तेमाल के काबिल रहेगा। 800 गज का प्लॉट है, इसको तकसीम करके 400 इसको दे दें, 400 इसको दे दें, क्या ख्याल है? तो ये 400 में अपना मकान बना लेगा और वो 400 गज में अपना मकान, यानी ये काबिल तकसीम है। ये ऐसी चीज है जिसको डिवाइड करना मुमकिन है। तो जो भी मुश्तरक चीज आपको विरासत में मिली हो और उसको डिवाइड करना पॉसिबल हो, जब तक वो डिवाइड नहीं हो जाती, उसमें यह कहना कि मैंने अपना हिस्सा मुआफ किया, शरअन ये मुआफी नहीं होती, क्योंकि ये मुआफ करना हिबा कहलाता है, गिफ्ट। और जो चीज अभी आपकी मिल्कियत अलग ही नहीं हुई दूसरे की मिल्कियत से, तो उसमें गिफ्ट बनता नहीं है। बात आ रही है समझ? इसलिए कि आपका उस पर कंट्रोल ही नहीं हुआ है अभी तक। इसलिए कहते हैं कि ऐसी चीज का हिबा जो मुशा हो, मुशा चीज का, इसको फिकी इस्तिलाह में कहते हैं मुशा चीज का हिबा, जो तकसीम जिसकी मुमकिन हो, उसका हिबा कब्जे के बगैर या तकसीम किए बगैर जायज नहीं है। आई बात समझ? अब दोबारा बता देता हूं। अब्बा ने प्लॉट छोड़ा 800 गज का, 2 बेटे हैं, दोनों हर जुज में बराबर के शरीक हैं। एक बेटा कहता है मैंने अपना हिस्सा माफ किया, नहीं होगा। पहले हम क्या करेंगे? लकीर खींचेंगे, बोलेंगे ये वाला तुम्हारा है और ये वाला इसका है। अब बताओ ये वाला माफ करते हो नहीं करते? छोड़ते हो उसके लिए? वो कहे मैंने छोड़ दिया, ठीक है जी, या आपने उसको गिफ्ट दे दिया। आई बात समझ में? लेकिन जो चीज तकसीम करना मुमकिन ही ना हो उसमें जायज है। मिसाल के तौर पर अब्बा ने एक घर छोड़ा 200 गज का। अब 200 गज में दोनों भाई रहते हैं। अब दोनों हर नलके में, हर टाइल में बराबर के शरीक हैं या नहीं है? अब उसमें एक भाई अगर कहता है कि मैंने अपना आधा हिस्सा भी तुम्हें दे दिया, यहां जायज है। वजह उसकी है कि इस 200 गज के घर को डिवाइड करेंगे तो ये किसी के इस्तेमाल के काबिल रहेगा नहीं। वो 100 गज ऐसा आएगा कि उसमें कहां किचन, कहां वॉशरूम, कुछ सारा बर्बाद ही हो जाएगा वो। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको तकसीम करना मुमकिन ही ना हो, उसमें तो आप दस्तबरदार हो सकते हैं अपने हिस्से से। लेकिन जिसको तकसीम करना मुमकिन हो, उसमें अपने हिस्से से आप दस्तबरदार नहीं हो सकते। उसमें पहले उसको लकीर खींचनी पड़ेगी, ये वाला तुम्हारा, ये वाला इसका। अब बता भाई, दस्तबरदार होता है कि नहीं होता? तो ये विरासत का अहम मसला है, लोग इसमें गड़बड़ें करते हैं। तो अगर किसी ने, अब्बा ने, अब ये मसला बता दूं, अब वो दादी के इंतकाल के बाद जब अब्बा के पास आया वो घर, तो अब्बा उसको तकसीम करके अपना हिस्सा अलग कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? आमतौर पे घरों में मुमकिन नहीं होता, इल्ला ये कि 1000 गज का घर हो या 800 गज का घर हो। तो अगर अब्बा तकसीम कर सकते थे तो फिर अब्बा ने हिस्सा जो माफ कर दिया वो माफ नहीं हुआ, वो विरासत में जारी हो। और अगर वो घर डिवाइड हो सकता था, डिवाइड हो सकता था, तो फिर अब्बा के माफ करने से माफ नहीं हुआ, वो अब्बा की मिल्कियत में था, विरासत में आएगा वो। लेकिन अगर वो तकसीम के काबिल था ही नहीं, जैसे कि आम तौर पे घर डिवाइड करके इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं होता, फिर उसमें अगर अब्बा ने कह दिया मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया, तो अब्बा का हिस्सा गया। नीज मेरे नाना की 5 बेटियां और कोई बेटा नहीं है। मेरे नाना, मेरे ताया के इंतकाल के बाद इनकी विरासत में किस किस का हिस्सा होगा? और भाई देखो, विरासत के मसाइल ना यहाँ जमा करा दिया करो, इसमें पूरी डिटेल मालूम करनी पड़ती है कि किसका इंतकाल किससे पहले हुआ है।
بعض دفعہ کسی کا انتقال بعد میں ہو رہا ہے, کسی کا انتقال پہلے ہو رہا ہے, پورا مسئلہ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ جمع کرا دیں, یہاں پہ فون نمبر لکھ دیں, کوئی بات پوچھنی ہوگی تو ہم خود کال کر کے پوچھ لیں گے. مفتی صاحب, اگر ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں سچے دل سے مخلص ہو کر, لیکن اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ وعدہ پورا نہ ہو سکے, تو اس پر کیا گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا گناہ. دیکھو, ایک ہوتا ہے معاہدہ, ایک ہوتا ہے وعدہ. معاہدہ جس کو انگلش میں ایگریمنٹ کہتے ہیں. معاہدہ اور وعدہ میں فرق یہ ہے, معاہدہ دو طرفہ ہوتا ہے اور وعدہ بولو یک طرفہ. معاہدہ دو طرفے کا مطلب کیا ہے؟ دو طرفہ کا مطلب یہ کہ آپ کسی سے کسی چیز کا وعدہ کرتے ہو اس بیس پہ کہ اس نے بھی آپ سے اس کے عوض میں کوئی وعدہ کیا ہوا ہے. دونوں طرف کا وعدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں اپنی گھڑی آپ کو دیتا ہوں اور اس کی قیمت فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے لگا دیتا ہوں. اب میں نے گھڑی آپ کے ہینڈ اوور کر دی. معاہدہ اور ایگریمنٹ کا تقاضا ہے کہ آپ نے 1 لاکھ روپے مجھے دینا ہے. یہ ہر قیمت پہ دینا ہے آپ نے. معاہدے کی خلاف ورزی اسلام میں کبیرہ گناہ ہے. آپ نے کسی سے گھر رینٹ پہ لیا, معاہدہ ہوا دونوں طرف سے, ہم آپ کا گھر استعمال کریں گے اور مہینے کے آخر میں آپ کو رینٹ دیں گے اتنا. اب استعمال کر لیا, رینٹ پی گئے آپ, یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. قرآن میں جہاں بھی آتا ہے نا ایمان والوں کی صفات, وہ معاہدوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں, معاہدے نہیں توڑتے, عہد شکنی نہیں کرتے. سمجھتے ہو؟ اور ایک ہوتا ہے وعدہ. وعدہ ایک طرفہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہا مفتی صاحب کل میرا ولیمہ ہے, آپ آئیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا. اس میں آپ کا تو ولیمہ ہے ہی نا, وہ میرے اوپر تھوڑی ڈیپینڈ کر رہا ہے. یک طرفہ ہے یہ. اس کے بدلے میں آپ سے کچھ نہیں لے رہا. میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے میں آؤں گا, تو میں نہیں آیا, کام پڑ گیا مجھے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ توڑنا جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے. اس کا توڑنا جب ناجائز ہے جب سامنے والے کو کوئی نقصان کا خطرہ ہو. نقصان کا خطرہ نہیں ہے تو پھر غیر اخلاقی حرکت تو ہے, لیکن اس پہ وہ وعیدیں نہیں ہیں جو معاہدہ توڑنے پر ہے. اس لیے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا یک طرفہ وعدہ, وہ آپ پورا نہیں کر پا رہے, تو آپ اس کو اطلاع کر دیں تاکہ اس کو تکلیف بولو نہ ہو. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ منافق کی 3 علامتیں, جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا, تو اس وعدے سے وہ وعدہ مراد ہے جس میں وعدہ کرتے ہی وہ نیت ہی جھوٹ بولنے کی ہو. آپ نے اس کو بول دیا کل آپ کا ولیمہ ہے میں آؤں گا, دل میں ہے کہ نہیں آؤں گا. بھائی پاگل تھوڑی ہم تمہارے ولیمے. یہ جھوٹا وعدہ ہے, یہ حرام ہے. آپ نے وعدہ سچا کیا, دل میں تھا کہ میں آؤں گا, کوئی کام پڑ گیا تو نہیں جائیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے کوئی اتنا بڑی آفت لوگ اس کو بھی نہیں, میں نے وعدہ کیا میں پہنچوں گا. بھائی کیا ہو گیا کہ 20 کام انسان کو پڑ جاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کیوں نقصان میں ڈال رہے ہو؟ فون کر دو البتہ, تاکہ وہ آپ کے انتظار میں بیٹھا نہ رہے, تکلیف نہ ہو اس کو. تکلیف پہنچانا حرام اور ناجائز ہے. آپ کے وعدے کی وجہ سے کوئی کمٹمنٹ نہ کر کے بیٹھا ہوا, وہ اس کو فون کر دو, بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں آ سکتا, میرا اپنا ولیمہ ہے آج. اب جن نے 4 شادیاں کرنی ہیں تو ان کا تو یہی ہے نا, کسی کے ولیمے میں اتفاق سے ان کا اپنا ولیمہ آ گیا. اب یہ تھوڑی میں وعدہ نبھانے جا رہا ہوں اگلے کے ولیمے میں. اسلام میں وعدے کی پابندی ضروری ہے. ابے پھر گیا, پھر تو نہیں کر, تجھ سے نہیں ہو پائے گا, تجھ سے نہیں ہو پائے گا. شادیاں بھائی اب تیرے بس کی بات نہیں. البتہ اطلاع ضرور دیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو.